kalods. Singaw yung cylinder gasket sa dalawa, tatlo. Yan, singaw yan. Bago to yun, kaka 2 buwan na. Karoon na agad ng pressure. Putay mo yung compressor. Yan kalods, so singaw niya 1, 2, 3. Yan, singaw lods. Nissan Urban. Yung problema niya. Yan mga kalods. Ang tama niya lods. So, yan. Tubig to eh. Yan. Dito sa nadaan yung pressure. Yan. Yan, Nissan Urban. Kalods.